تلنگانہ بھون میں وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ کی زیر صدارت TRS مخننہ پارٹی کا اجلاس ہوا، جس میں پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی، ارکان کونسل اور دیگر نے شرکت کی۔ اس اجلاس میں دھان کی خریداری کے مسئلے پر مرکز کے ساتھ حکومت کے موقف اور ریاست کے کسانوں کی جدوجہد کے سلسلے میں اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے TRS مخننہ پارٹی کے قائدین کو اہم مشورے بھی دیے۔ اس اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ چندرشیکھر راؤ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیلات سے واقف کروایا۔ Let there be constitutional safety for the farmers. किसान के लिए संवैधानिक रक्षा की जरूरत है। किसानों का हकों को संविधान में शामिल किया जाए। हमारे पार्टी की तरफ से हम डिमांड कर रहे हैं, किसानों को बचाने के लिए, किसानों का गौरव बढ़ाने के लिए, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों को संविधान रक्षा चाहिए। ये हमारा डिमांड है केंद्र सरकार के साथ। ये कोई उल्टा सुल्टा डिमांड नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसानों को संवैधानिक रक्षा दो। MSP के लिए हो, प्रोक्योरमेंट के लिए हो, पैदावारी के लिए हो, किसी भी चीज के लिए हो, लेट देयर बी ए कॉन्स्टिट्यूशनल coverage, constitutional safety to the farmers. I appeal to the Honorable Prime Minister. I appeal to the Food Minister. If you are farmer-loving government, now prove your integrity. Come forward. Take the farmers into the constitutional net. Constitutional protection ఇవ్వండి. ఆ రకంగా రాజ్యాంగ సవరణ చేయండి. మీకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఇదే పార్లమెంట్లో పెట్టండి కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్కు. మా పార్టీ సపోర్ట్ చేస్తాం, దేశమంతా కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు, హర్షిస్తారు. ఆ రకంగా చేయాలని కూడా మేము కోరుతా ఉన్నాం. థ్యాంక్ యూ.